प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हुरूफ़े तहज्जी और मैं आपको हुरूफ़े तहज्जी की पहचान करवाऊंगी उनकी तस्वीरों के साथ। अलिफ, अलिफ से अनार। अलिफ, अलिफ से अनार। बे, बे से बिल्ली। बे, बे से बिल्ली। पे, पे से पंखा। पे, पे से पंखा। ते, ते से तितली। ते, ते से तितली। टे, टे से टोकरी। टे, टे से टोकरी। से समर। से समर। जीम, जीम से जंगल। जीम, जीम से जंगल। चे से चांद। चे से चांद। हे से हलवा। हे से हलवा। खे से खरगोश। खे से खरगोश। A for apple. A for ant. B for butterfly. B for ball. C for cat. C for cow. D for dog. D for doll. E for egg. E for eye. F for flower. F for fish. Cookware name. Plate. Spoon. Bowl. Fry pan. Fork. Peeler. Chopping board. Glass. Knife. Cup. Grater. Fruit names. Apple. Grapes. Banana. Mango. Pineapple. Cherry. Watermelon. Pear. Melon. Peach. Animals name. Cat. Cow. Goat. Camel.
horse, rabbit, 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 duck, 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 zebra, zebra, lion, lion, cheetah, 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 donkey, donkey, tiger, 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 tiger,